हेलो बच्चों, आगे हम एक नया वीडियो लेके आज हम सीखेंगे बच्चों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मिसिंग। तो बच्चों वीडियो का एंड तक देखना है। जानते हैं हम कलर्स के नाम। ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पैरोट कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, A for apple, apple. Orange color, B. Orange color, B. B for ball, ball. Red color, C. Red color, C. C for parrot color, D. Parrot color, D. D for dog, D for dog. Pink color, E. Pink color, E. E for elephant, E for elephant. E के बाद F. F for fish, F for fish. Orange color, G. G for goat, G for goat. Red color, H. H for horse, H for horse. Parrot color, I. I for ice cream, I for ice cream. Pink color, J. J for joker, J for joker. Blue color, K. K for kite, K for kite. Orange color, L. L for lion, L for lion.
रेड कलर M, red color M, M for mango, M for mango. Green color N, green color N, N for nose, N for nose. Pink color O, pink color O, O for orange, O for orange. Blue color P, P for parrot, P for parrot. Orange color Q, Q for queen, Q for queen. Red color R, red color R, R for rose, R for rose. Pink color S, pink color S, S for sheep, S for sheep. Blue color T, T for tomato, T for टोमेटो। तो बच्चों एक बार हम करते रिपीट ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।